वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आमे सप्तम श्रेणी ओडिया बहिर द्वितीय पाठ माड़ हांडी कथा रो प्रश्नोत्तर करिबा। चैनल को जदि प्रथम थर पई आसीछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। एही चैनल रे सप्तम श्रेणी रो सबु पाठर सबु प्रश्नोत्तर तुम मानकु मिली जिवो। पाठरू प्रश्नोत्तर करिबा। मु जहा बुझिली। लोककथा गल्प आधारित निम्न किछि प्रश्न दिया जाइछि। सेथिरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। प्रश्नटी हेला चकुलिया पंडा जो पोखरी पाखरे पहुँचिला से पोखरीटी किपरि थिला। ठीक उत्तरटी हेबो ग पोखरी रे कला भंवर भली पानी थिला। प्रश्न नंबर 2 चोर को मान करी खपरारी खाइबा अर्थ कौन। ठीक उत्तरटी हेला ख अन्य उपरे रागी निजर क्षति करिबा। ग प्रश्नटी हेला गंगा माता उड़ी जीवा चढ़ईर पेट कथा जानी पारंती एही लोकवाणीर अर्थ कौन। ठीक उत्तरटी हेला ग अन्यर मन कथा को बुझिबा। प्रश्न नंबर 4 चकुलिया पंडा चरित्र माध्यमरे लेखक केउ नीति शिक्षा देइछंती। ठीक उत्तरटी हेला अलसुआ दुख पाए। ख नंबरटी सठिक उत्तर। खरे दिया जाइथिबा प्रश्नटी एपरि होई पारे तुम सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती सेमाने काहीकि एही उत्तरटी बाछिले ताहा आलोचना कर। यह निज निज मध्यरे आलोचना करिनियो। धाड़ी गुड़िकर आलोचना। पाठरू किछि धाड़ी चयन करी दिया जाइछि। एहाको ध्यान देई पढ़ एवं दलरे विचार करी कौन बुझिल लेख। क प्रश्नटी हेला ए पानी की देखिला क्षणी ता मनरे भारी लोभ हेला। जीवन विकलरे पानी कूल पाहाच उपरे लत किनी बसीगला। एहार उत्तरटी हेला भोकरे थिबा ब्राह्मणटी पोखरी रे एते परिष्कार पानी देखिबारु ता मनरे लोभ हेला जे से जाई पानी को पीब। तेणु से पोखरी कूलरे थिबा पाहाच निकटकू जाई सेठारे कचाड़ी हेला परी जाई बसी पड़िला। ख प्रश्नटी हेला गंगा माता तो उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानी पारंती। एहार उत्तरटी हेला गंगा माता देवी होइथिबारु से अन्यर मन कथा जानी पारंती। आस आमे मेल करिबा। वर्तमान प्रथम स्तंभटी को द्वितीय स्तंभ सह मेल करिबा। रातिरे सोइला बेले बुढ़ी पुओ को बुद्धि बतेइला। तार ठीक उत्तरटी हेला माँ पुओ को रातिरे शिखेई देला। बड़ी झपटीरू उठी अर्थात भोर सकाळू उठी खुआ मुंडी रे दी गोईठा। एहार उत्तर हेला हाथ पाख पिठी को दुई लात देबा। पलम को नहीं हांडी घोड़ाइबा। एहार उत्तरटी हेला हांडी मुह को ढांकुणी रे ढांकिबा। चिंता और विचार करी उत्तर दियो।
ଏହି ଲୋକ କଥାଟିକୁ ଥରେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ଓ ଉତ୍ତର ବାହାର କରି ଲେଖ। କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କିପରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭିକ ମାଗି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ଖ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ପଳାଇ ଆସିଲା କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଗାଁର ପିଲାଏ ସବୁ ମିଶି ତାକୁ ଢେଲ ବଳୁଅ ପକାଇବାରୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗଙ୍ଗାମାତା କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗଙ୍ଗାମାତା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଥିଲେ। ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଦେଖେଇଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଭୋକର ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତା ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇଲେ। ୱ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମିଛି ମିଛିକା ଖାଇବାର ଅଭିନୟ କରି ପାଣି ପିଉଥିଲା, ହାଣ୍ଡିରେ ସେହି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ରହିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଚ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା' କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା' ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବା ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଚ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧୁକଟିଏ କେଉଁଠାରେ ରଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧୁକଟିକୁ ବାଡ଼ିର ଶେଷ ଭାଗରେ ରଖିଥିଲେ। ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନାରୁ କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗଙ୍ଗାମାତା ବିଚାର କରି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗଙ୍ଗାମାତା ବିଚାର କରି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ମା' ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲମ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମା' ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲମ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ହୁଏତ ବେହୋସ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଘ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗଙ୍ଗାମାତା ମା' ଓ ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗଙ୍ଗାମାତା ମା' ଓ ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ନ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରନ୍ତୁ ଓ ସେହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଯେତିକି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଚଳନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବନ୍ଦ କରିବା, ଖୋଲିବା, ଆଉଜେଇବା ଏବଂ ତାଲା ପକାଇବା।
बंद करिबा खोलिबा आउजेइबा ताला पकाइबा। सप्तम श्रेणीर सबु पाठर सबु प्रश्नोत्तर पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। वीडियोटी भल लागितिले लाइक करंतु एवं निज सांगमानंक सह शेयर करंतु। कमेंट माध्यमरे मध्य जणाई पारिबे जे वीडियोटी किपरि लागिला। वीडियोटी को पूरा देखिथिबारु धन्यवाद।